ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्दशोऽध्याय। श्रीशुकवाच। मैत्रेय बाणी शुणी कने हरस विदुरर मने। कृष्ण शुकर रूप कथा अमृत पद एहु गाथा। आनंदे शिरे कर देई संतोष चिते पचारई। विदुरवाच। यज्ञ बराह रूप धरी दंताग्रे धरणी उधरी। जले आसन्ते ऊर्ध्व दन्ते आदिय सुरर अग्रते। मिलिला गदा हस्ते धरी ता देह दंताग्रे बिदारी। शुणिए कथा तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे। ए दैत्य तेज अनर्गला कि हेतु गदा युद्ध कला। ताहार जन्म कर्म जेते विस्तारी कह मो अग्रते। परम कुतूहल बाणी जीवत रई एहा शुणी। तू धन्य साधु गुरु वीर स्वधर्म प्रश्न ए तोहर। हरिचरित गुण गाथा अमृत रसमय कथा। जाहा शुणन्ते मृत्यु पाश सुतप्त चक्रे होई नाश। हे स्वयं भुव मनुसुत शान्तनु तनय विख्यात। तपर बळे से प्रचंडे चरण देई मृत्यु पिंडे। स्वभावे तेज अनर्गला परम पदे से पशिला। तू एबे पचारिलु मते शुण विदुर एक चिते। प्रस्तावे इतिहास बाणी देवଙ୍କ सभा मध्ये शुणी। जणाई एथिर कारण कहिबी एक चिते शुण। दक्ष दुहितादिति नाम कश्यप ऋषिंकर बामा। से एक दिने यज्ञशाळे एके पशिला सन्ध्या काळे। बसिला निज पति पाशे कामे जडित रति आसे। से महामुनि ताहा परे मंत्र आहुति देवा ठारे। यज्ञ पुरुष प्रीति अर्थे अस्त अचल सूर्य गते। निबिड़ संध्या गमने मिलिला स्वामी सन्निधाने। कर पल्लव शिरे देई कहे कश्यप मुख चाहि। दितिरुवाच। भोनाथ शुण तपोबन्धन कन्दर्प घेनी सरासन। अनंग बाणे मोर मन कहई शुण सावधान। कदली बने जेह्ने गज दन्ते बिदारे अति तेज। मो पिता दक्ष प्रजापति जार सहिते तार मति। आम्भर घरे पुत्र जेते धर्म पालिबे से जगते। एकथा मने विचारिला जान्ते आम्भकु पचारिला। सम्मति देखिला आम्भर तेणु बरिला तोते वर। आम्भे जे भग्नी तोर पाशे तुम्भर चरण विश्वासे। आम्भर शील रूप गुण तुम्भे तो प्रत्यक्ष प्रमाण। भूनाथ नलिन बदन एबे तू कर मो वचन। मोर संगते कर रति सुभोग सुभोगे हेउ मोर शांति। हेमंत शुणिण वचन कश्यप ऋषि दुख मन। ए संध्या काले मोर पाशे तुझे मिलिलु रति आसे। जे धर्म प्रमाणे तोहर अन्यथा के करू ताहार।
ଏଣୁ ତୋହର ପ୍ରିୟ ଯେତେ କହିବି ତୋହର ଆୟତେ। ସଂସାର ବ୍ୟବହାରଟି ଏହି ଏ ଧର୍ମ କର୍ମେ ରହେ ଗୃହୀ। ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟେ ସାର ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧନ ଘର। ଏଣୁ ମୋହର ଚିତ୍ତର ସେ ବୋଇତ ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ଭାସେ। ଆମ୍ଭର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅନ୍ୟଥା କେବା କରିପାରି। ତାହାର ତହିଁ ଗୃହକାର ଦେଇନି ରତେ ଥାନ୍ତି କର। ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିତ୍ତକୁ ଜିଣଇ। ଏକଥା କେ କରିବ ଆନ ଯାହା ସଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ। ଏବେ ଉଧର ଆତ୍ମା ମନେ ଶୁଭେ ରହ ମୋ ଚରଣେ। ଦେଖ ଏ ଭୟଙ୍କର ବେଳା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳା। ଭୂତ ବେତାଳ ଗଣ ରଙ୍ଗେ ଭବାନୀ ଗଣ ଘେନି ସଙ୍ଗେ। ଭୂତରେ ବସି ଭୂତପତି ଦେଖଇ ସର୍ବଜନ ଗତି। ମୋହର ଦେହେ ଶେଷ ଭାବେ କେ କହି ପାରୁ ଏହି ଭାବେ। ପର ଅପର ଯାର ନାହିଁ ବଦନେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି କାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ଯାଚରଣେ ସେବୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଚରଣେ। ଯାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସୌଭାଗୀ ଯେ ନର ଆତ୍ମା ଗୁଣେ ଭୋଗୀ। ଯାର ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି କିବା ପଟଳେ ସର୍ବେ ଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ଶରୀର ଦେବମାନବେ ଅଗୋଚର। ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ ତରୁଣୀ। ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ତାର ସୁମନେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଅଭାଗୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ମତି ଯେତାତ୍ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ତା ଚରଣେ। ତପ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ଭୁଜନ୍ତି। ଘୋର ଗହନେ ମୁନି ଗଣେ ଯାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଯା କିଙ୍କର ଯା ମାୟା ବଳେ ସଂସାର। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରମ କାରଣ। ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଦେଖି ସାଧବ ଜନେ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଃଖୀ। ଚରିତ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତାର ଦେବମାନବେ ଅଗୋଚର। ଏମନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଉନ୍ମତ୍ତ ତରୁଣୀ। ମଦନ ବାଣେ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ବେଗେ ଧଇଲା ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତ। ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷି ବାମ କରେ କଟାକ୍ଷେ ଚାହେଁ ରୋଷ ଭରେ। ବୃଷଳି ପ୍ରାୟେ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ରମଣ ରସେ ଚିତ୍ତେ ବୁଡ଼ି। ବଳେ ଫେଇଲା ତାର ଅଙ୍ଗ ଆକର୍ଷେ ସ୍ୱକାମ ଅନଙ୍ଗ। ପତ୍ନୀର ମଣ ସଙ୍ଗ ବରି ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ କରି। କର ଚରଣ ଧୋଇ ଜଳେ ମଉନେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣିଧାନ କରି ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମଧାମ। ତକ୍ଷଣେ ଦିତି ଉଠି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦି ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ। ସଲଜେ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଦିତିରୁବାଚ ଏ ଗର୍ଭ ହୋଇବ ମୋହର ସ୍ୱଭାବେ ମହାଭୟଙ୍କର। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତେଜ ସେ ହରିବ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବ। ଅବଜ୍ଞା କରି ତିନି ପତି ମୁଞ୍ଜେ ଆଚରିଲି ଅନୀତି। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ନମୁ ତୋ ଚରଣେ ତୋର ବିହାର ଭୂତ ଗଣେ। ସର୍ବ ବିନାଶ ଦଣ୍ଡଧର ତୁ ଦଣ୍ଡୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର।
तु भीम रूप क्षमापति नमो नमस्ते प्रभु गति गर्भ आमिष मन देई कहे कश्यप मुख चाहि तक्षणे ध्यान छाड़ी बेगे मुनि कहन्ति पत्नी आगे कश्यप उवाच भो सखी शुण सुध चिते ए कर्म तोहर आयते मुहूर्त दोष भयंकर देह हेलन कर्म तोर ए दोष तोर कर्म गते कर्म होइब बिना सूत्रे सृष्टि होइब ए सयळे तपसा धने कर्म फळे ए तिनि पुरे राजा गणे सकल खटिबे चरणे धन जीवन से हरिबे प्राणी को दुख सुख देवे निर्दोष प्राणी को मारणे परर मणि कर शणे महांत जने कोपजात बळे हरिबे बेनि भ्रात ताहांक देखि दुष्टपण कोपिबे देव नारायण ए भूमि मध्ये रूप बही विष्णु मारिबे बेनि भाई इंद्र जे सने ब्रज धरे घोर पर्वत दर्प हरे दिति उवाच भोनाथ मोर पुत्र जेबे संभव दुष्ट कर्म भावे विष्णुर शस्त्रे हेबे नाश एणे मोहर नाही रोष तहिंकी डर मोर नाही ब्राह्मण साप को डरई ब्राह्मण कूपे जे मरंती प्राणी को बध आचरंती ताहांकु नाही सुख लेश नरके हुअंती प्रवेश कश्यप उवाच कर्म बळे बीर्ज जनि जन्म लभंती देह घेनि अशेष दुख फल भोगे उजंती जीवन संजोगे संसार शोक अनुतापे जेबार जीव बल दर्पे विष्णुर हस्ते प्राण देई संभूत रूप बेनि भाई ताहांक पुत्रंकर मध्य विष्णुर भक्त अनुबादे होइबे विष्णु भक्त सार अतुल्य सुख सुविचार ताहार सत इह लोके विष्णु भक्ति मन सुखे ताजस गाई निरंतरे तरिबे भव संसारे जार सने संसार होइबे माया बंधु पार से महाभागवत बाणी जाजस गाई तोरे प्राणी से विष्णु भाव अतिरेके अन्ते मिलिबे विष्णु लोके तु पुणी देखिबु ता मुख लभिबु अतिशय सुख सुकर्म करी सुकुमार कने कुंडल हृदय हार मैत्रेय उवाच पुत्र पुत्रर गुण गुणी वैष्णव गुणे शिरोमणि अंतर आत्मा अति दोषे स्वामी को न मिला हरसे दिति कश्यपर संवाद शुण सुजने ज्ञान भेद तृतीय स्कंधे भागवत कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिताया 82 तृतीय स्कंदे दिति कश्यप संवादे नाम चतुर्दशोऽध्यायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।